Wow, csezzeg! Az igen. Aha. De hogy nem lettek ilyen locsoló rendszerek kiépítve itt, legalább a környékén? No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. Bunyóidő! Nyomom! Nyomom! Az összes damage. Sós vízzel, bocsánat, jogos. Sótalanítani kell. Erre vannak megfelelő módszerek. Varázslattal ki lehet venni a sót belőle. Kapja, és mondom, a fenébe. A fenébe mondom, és halál. Mondom. Feri, it's over. Szóval halál. Meghalt. Oké. Sárkánytalanítottunk. Én csak kiállok ide a szélére és lepisünk, mármint lenézünk a mélyébe. Aha. Hát ez magasan van. Igen. Rohadt jól néz ki. De ha ez csak eddig ér, pedig folyamatosan megy bele a tengervizet, tehát hogy valahol akkor alul el kell szivárognia, vagy elpárolog, vagy így Tehát akkor olyan mélyre megy, hogy esetleg a földnek a magjának a hője elpárologtatja? Vagy valamilyen alagútrendszerrel visszafolyik? Elmélkedhetünk ezen, vagy mehetünk tovább a történetben. Legyen a második. Házi feladat utána nézni. Fizikailag ez hogy lehetséges, hogy ez így nem telik meg a medence sosem. És különben is. Ezek egykoron lehet, hogy itt egy hatalmas jacuzzi volt. Akkor én ide kiállok, ide a szélére, és akkor hát a megfelelő követői szám után akkor itt egy hot tub stream lesz majd, akkor nagyon nem. Menjünk tovább. És én látok cuccot. Nem lehet eltarni. Ugye ezek mind menekültek, mert nem tudják, hogy hogyan éljenek tovább a kristályoknak a áldása nélkül, úgyhogy mennek új területre, ahol még ugye a kristály befolyásolása, vagy mi az még valószínűleg van. Szia Anakron, hello. Mocsok, jól néz ki ez a játék, annyira össze van rakva, kegyetlen.
Mi újság? Mi újság, Anakron? The Buckland Market. Finally. There are no crystals here. We have to keep going. The crystalline dominion is our only chance. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's Itt right. kéne He said he'd találkoznunk. wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Itt már kiderült, mitől MVP szorgál. Arra gondolsz, amikor meg kellett mentenünk a csajt és átalakult a kutya? Ilyen Dominion kutyává? Obelisk updated. Vagy activated. Csókolom, hello, jó napot. Hogy én mit keresek? Hát egy csinos leányzót, asszonkának valót. De az a mázlink, hogy... pont látok ennyit megfelelő. Jill? Figyelj már, Jill! Majd beadja a derekát. A Fenrir sztorira gondoltál? Aha, ja, az volt. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... Pita. How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Jó, kellenek dokumentációk, hogy át tudjunk Won't get through without that menni. pass. Let's go and find Good, shall we? Na, He must be around here somewhere. valahol itt kell lennie. Guetznek meg kell őtet találnunk. My peaches! They're sweet as nectar! Ti vagytok rosszak, nem én. Ő csak a barackját árulja. És szeretné, hogy megkóstold. I'll take the large one. Hello? Good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Mit? Slow Mi down, történt? Good. Just tell us what happened. It's my trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? Elhagyta a It was in kereskedői my pocket a minute engedélyét. ago. Then a bairn bumped into me and... Szia Jola, hello. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. Kizsebelték őt valószínűleg. Oh. Mi újság, Jola? I know where. I've got a pal in Buck lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. Szóval... No time like the present. You two go on ahead. Próbálj meg I'm gonna check megtalálni the a rest of his papírt, stuff, amit make sure elhagyott. nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Jó, megyek. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And Piros the other on csokó. our purses. Next to the checkbook.
out of my sight, wretch. Piros csokobó, azt mondja. Ott van egy kút. Ja, jól néz ki, hogy krisztalettázik a kút, oda néz. Az a red csokobó, látjátok ott a falon? Aha. Jó napot! Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, 10 millió? we're not here for that. Diákhitel van? Then I bid you good day. Wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Boklad? Hello. I gather Lady Karen didn't send you. Hát az úgy volt, hogy de. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By little Ben. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Nem, nincs. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Így van. Ezért jöttünk. Kéne papír. Now, I Aztán can't hagyj say for menjünk. sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Na, Let me miért? explain. Oké, azt nem tudja, hogy ki, de valószínűleg tudja, hogy miért lopták el. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. Ja, The ezt same akartam someone mondani. who is encouraging the children to steal them. Tehát And valaki the same azzal someone who foglalkozik, has hogy Goots's ellopják pass, az no doubt. engedélyeket, azon meghamisítják vagy átírják a neveket. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants. Which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch Oké, le whoever's kell behind it vadásznunk all, azt, and two aki birds a shall be slain with a single egész stone. művelet mögött van. Mehet. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to Kösz a get biszkót, spotted, köszi right? szépen a cheert. Hello, hello. So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Jó, tőle is kapunk egy ilyen izét, gondolom, hogy tudják az emberek, hogy vele vagyunk. Öcsém! The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first.
The furniture makers. Understood. Vagyok. Jó, na. Jó. El kell mennünk a bútorgyárosokhoz. Out of my sight, wretch. Mi a helyzet, Biszkút? Jug of snake spit for the road? Semmilyen kígyó nem kell. Jó. Are you the furniture maker? Looking for something in Hát Clive, ez elég egyértelmű volt a mögötte lévő cuccokból. Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? Forróság plusz alkohol. Nice. Az igen. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. Ennek a Palinak is egész ismerős a hangja. Oké, szóval a legnagyobb árusokat rabolják ki. És amikor meglátták Gócot, akkor nagy valószínűséggel ugye, hát felcsillant a szemük. Ez a nőszemély folyamatosan a kis barackját árulja. Hello! Nem szeretem a halat, bocsi. Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For Jó one, volna. this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. Ez ilyen You saw the refugees gathered by the Twist entranceway. Oliver feeling, vagy melyik volt az? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. Jó, beszélgetnünk kell a helyi gyerkőcökkel, mert hogy ilyen árvákat használnak ki, úgymond. Na jó. A területen kell szétnézni. Hello! Ott van például valaki, akivel kell dumcsiznunk. Ott egy gyerkőc. Hello, te ilyen assassin vagy? Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Oké, nem ő nem tudott infókat. Jó, hát mondjunk erre. Lehet a barackos lány többet tud. I'll take the large one. Come taste my peaches. They're sweet as nectar. Na jó, essünk túl rajta, vigyél be hátra. Akkor nem. Hello? Excuse me, do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Most nyomtam magamba egy csípős pizzát. Eggi! Eggi, az fincsi. So guess what I'm about to tell you to do? Sorry. I'll leave you alone. Jó, menjünk el tovább. Hoppa. Nem jó hely, nem jó, betettünk egy kört.
Lehet, hogy erre előrébb van valaki, akivel dumcsizni kell, mert pedig így is van, és ott van egy leányzó. Hello! Excuse me. Bocsász? What do you want? I don't have any money. Nincs pénzed, nekem sincs. Úgyhogy lehetünk barátok. Együtt leszünk csórók. We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it really, but my friend Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. Na, akkor a Honzát kell megtalálni. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Nagyon köszi a segítséget, szóval a sátraknál a városon kívül. Oké. Okay. Come on! Come on! Peaches and pears. Let me carry your goods. I'm cheap. Viszem helyetted a cuccaidat, olcsó vagyok. Sárpai szolgáltatások árusítását hallhattuk. Jó, valahol itt vagyunk. Daddy. Daddy? I'm hungry. Oh. Ott vannak a gyerkőcök. Már készülnek valamire. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we'd robbed his boots off him. Yeah. I wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. Így van. Nagy bajban vagytok. Ne se beljetek. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. Jaj, el kell kapnunk. Szia, Gréti! Hello, hello! Oké. Jill, vigyázz erre a 2 gyerkőcre, nekem meg utol kell mennem a... Hát, ha elvezet minket a megbízóihoz. Szerintetek vajon ebbe a kőházba lesz-e, vagy sem? És ha igen, miért igen? Illetve miért nem? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Okay. This is everything. It must be transported to the Dominion without delay. Van egy kis út. Aha, ott van a fiú. Shit, cornered. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Call themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Na, elkezdett csiripelni ez az. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hunter. You found him then? Jill. Honnan tudta, hogy itt vagyunk? Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. Hát eléggé. Nagy baj. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Ellenség közeleg. Mit akartok? Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... Don't hurt him.
Barát? Making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo? Goods. What are you doing with these people? Félreértés, barát. You're the ones my sister was talking about. Your sister? Ki a tesód? Eloise didn't tell us she had a brother. Ah. Why would she? I'm just a back and a blade. Szóval Eloise a tesója. Okay. Theodore, at your service. Ő Theodore. Hello, chat, tessék köszönni Theodornak. Szia Theodore. Vultures who have made Boklad their hunting ground. Majdnem megöltük véletlenül. Stealing from those with Gil and bullying those without it into joining their flock. Hogy ránk szólt Gil, hogy ne bántsuk. Sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Oké, ugyanazt szeretnénk. Hogy vége legyen ennek a küldetésnek. Nagyon jó. Oh, where is it? So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your traders' pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. Jó hangzik a terv. És hol vannak? Hol találjuk őket vajon? Hansa, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Lateney's Cleft. Uh-huh. To Lateney's Cleft then. Oké, Lateney's Cleft felé kell mennünk. Tehát most megyünk visszafelé, oda, honnan jöttünk, ezt jól értelmezem? That's that then. Nehezen jutunk egyről a kettőre ma. Nehezen jutunk előre. De annál jobb lesz, mikor előre felé jutunk, és nem hátra. És ott vannak a pomogács, mármint a banditák. Megyek. Nyugi. Mindenki megkapja a kést a hátába. Háborúzás! Sticking his nose in our business. You should have minded your... Messze tűz! Messze ököl! Annyi, hogy elrepült, úgyhogy ez nem számít. Feküdjél el örökre! Megkapták. Nem illik mutogatni, ez meg a másik. Mórásra kellett őket tanítani, bocsánat. Oké, itt az újabb adag. Van köztük garázsló is. Hep 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 hep. We got company. That's the luck.
Ó, nagyon jó, Isten áldjon meg. Sosem eshet le. Ez az. Oké, meghaltak. És tényleg vissza kell mennünk teljesen. Lehet, hogy ott, ahogy eljöttünk mellettük, azok? Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Annak a gyereknek semmit nem fogják. Hú, te szemétláda. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Mehet a bunyó. I'm ready. Ez az. Alázzuk meg őket. It's that guard from Park2. Kill him! Kill them all! Jaj. Azt mondta az úriember, hogy öljenek meg minket. Majd még beszélhetünk, szia! Na és akkor most dumcsizhatunk. Ezt elrontottam. Precíziós! Elrontottam. Na, nyugi! Ez az. Levettem arccal. Annyi baj legyen. Damás! 39 ezer! Ja, hogy az kétszer nyomod most. Na még 3 ütés. Mondtam. Jó. Kiváló. És akkor elvileg ott megtaláljuk, hát elég sok mindent, de remélhetőleg ott lesz a mi iratunk is, az ott középen ott And they az. say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Okay. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Jó. Oh, and Sikerült. be sure to tell her of the part I played, won't you? Mindenképp elmondjuk. Jó, visszamegyünk Eloise-hez, vagy hogy hívják a Csajszét. És elújságoljuk neki, hogy a tesójával egyetemben, vagy hát az ő segítségével megraktuk itt a gonoszokat, akik elrabolgatták az emberek cuccait,
és most ő éppen leválogatja, hogy kinek mi jár, és kapunk, remélhetőleg visszakapjuk mi is az utazói igazolványunkat, remélhetőleg 2 extrával együtt. Közben megfejtettem, hová mehet a víznek egy része, a másik városba, a Tamukkele-szerű képződmény a forrásnál. Nem tudom milyen messze van, de egy része akár oda is mehet. Bármi előfordulhat. Én nem tudom pontosan itt geológiailag ez hogy zajlik le, de baromi látványos, azt mondjuk kimondhatjuk. Jó, visszaértünk közben Bukládba. Vegyünk már egy kenyeret annak a gyereknek, hát... Olyan elkeseredetten mondta, hogy ő éhes, hogy megbolondulok. Na, itt van. Ah, Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Segítség volt. Jó, és akkor most elmondjuk neki, hogy mi történt. Lehet gyávonyul. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Remélhetőleg ott lesz a mi cuccunk is. Speaking of whom, és már jön is. Jó. Hello. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goods' pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Meg lesz. Thank you. Ella asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Nem tudjuk, Gréti. Sid. Hogy mennyire lehet ott forróság, de ja. Látod, ki is van gombolva Sidnek, Clive-nak a ruhája. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. Oh. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. Szóval a nővérének köszönhetően nem vitték el őt, mint tudjátok, megjelölni. Na. Mert hogy őnek is van valószínűleg valamilyen képessége. Here, Clive. This is for you. És csatlakoznak erőink, mert ők is ilyen ellenállók, csak itt a hely, ők itt ezen a környéken. Elle has friends in high places while I have associates in lower ones. That mark az alvilágban vannak barátai. Jó, megvan. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots' path Azon should secure you a gondolkoztam place on the közben. caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll try the caravan. Ott látjátok, nincsen semmiféle akasztó a kardon, és mégiscsak ott van az oldalán, az egy picit fura. Tudom, részletességben rejlik az ördög, ugye, de hát és én miért kezdek el kötekedni, de nem kötekedni akarok, csak így feltűnt, hogy nincs, ami amúgy tartja
a kardot ott az oldalán. Right then. Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. Hát a táskára mágnessel oda van rakva, vagy mi? Lehet, hogy valami nagyon erős mágnes lehet abba a táskába, és ahhoz cuppan hozzá a kard. Na, most, hogy ezt is megfejtettük, mehetünk tovább, visszavisszük a kereskedő igazolványát a kollégának. Lehet neki ez a képessége. Na, azt meg lehet. Here you are, good. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss Elle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. And Goots. Lett munkahelye az ifjúnak. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well. Eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? Till then, eh? Remek. Akkor mehetünk tovább? Remélhetőleg. All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Okay. Szóval az a duma, hogy ő azért bérelt föl minket, hogy megvédjük. Kedves egészségedre, Biszki. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. All right. Okay. Let's go. Na lássuk, összejön a kitalált terv. Igen. Mindeközben a fővárosban. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force. Becsempészte amúgy konkrétan Joshua-t a kastélyba. Haló? Itt teázgatnak, érted? Come to exert an influence on Sam Breck. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade.
Oh. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Hát igen, ő addig, tehát ugye Joshua kérdezi, hogy csatlakozik-e hozzá a harcba, ugye Ultima ellen, és azt mondta, hogy igazából még nem, mert hogy hát ő a népet szeretné megvédeni, mert ugye itt közben a Dahmekianok megjönnek, ugye elpusztult a kristályuk, és hogyha nincs ott ő, mint Behemoth, vagy hogy hívják, amikor ő átalakul, akkor ugye valószínűleg megtámadják az embereket, és meg akarja védeni őket. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. Ne szóljál, mielőtt vakuzol már. What do you know of my blood? Na, várjál, ez most visszaemlékezés, akkor? Izgi. I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear. That his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. Mondtam én a múltkori adásba, hogy ugye az uralkodó az nagyon hallgat az asztrológusok tanácsaira, hogy az istenek és a csillagok azt mondják, hogy sikerrel fogunk járni, ugye? Című történet, és vajon ők megtéveszthetőek? Befolyásolhatóak? Mit mondjanak ők a királynak? A válasz igen. A muter... You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. Sráli. Ez a nő egy... Inkább nem mondom ki. Egy szalámi kavaró. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. Tényleg, és itt így, amúgy így, Joshua meg így ez a... bocs, hát igen, a muterom egy köcsög. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours.
Thank you, Your Highness. Ez egy szimpi karakter amúgy a Dion. Let us take to the skies together and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. Ugye az emberek meg őt követik, mert hogy ugye ő mindig az emberek oldalán állt meg próbál. Szóval itt tök jól meg van csinálva, hogy amúgy a nép szolgálója a Dion, és ugye amúgy alapvetően Dion meg az apjának nyilván akart így a kegyeibe meg elfogadását megkapni, de nyilván ugye a népet szolgálja. És végül lehet, hogy tényleg lázadást fog. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the empire restored. Hát azt mondta, hogy akkor aha. Hát ez kellemetlen helyzet. Hát igen, elindul a föl, meg a lekelés is. Hogy lett ott egy mellékküldetés? Hadd kérdezzem már meg, amúgy alapvető. 3 mellékküldetés. Na jó, amúgy nem tudok sehova máshova menni, mint ide. Let's go. Izgi. Tehát Dion el akarja kapni a mutert, meg a mostohatásót, és hát meg akarja ölni őket. De finoman fogalmazva. A korona ellen elkövetett bűneikért. Egész pontosan. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Érdekes. Szóval bár békésnek tűnik a város, amúgy csak késének táncol a békéje. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. Reinhardt, nagyon szépen köszönöm a 35-öt. Köszönöm szépen a támogatást. Pörgessétek a hype-okat. Hello, hello. Jó, szóval szólunk Gavnek. Kutyi. Tudja, hogy megérezte Joshua-t. What is it, boy? Hát, vagy valami nagyobb para van. Tűz! Dion szerintem egy kicsit elkezdett bulizni. Fuss, gyermek! Fuss! What's happening? I don't know. I do not know. Google. Dion a lázadó tinédzser? Hát szerintem ő már nem tinédzser. This way.
Persze, minek az ajtó? Hülyeség. Butaság. A tetőkön menjünk. Te dobtad a tetőkre föl őket? És így lett Assassin's Creed a játék. Ja, hogy így... Fire in the sky. Hagyok... I'm sure Goots is fine. De mocok jól néz ki, basszus. Wow. Nem tudom föntebb emelni a kamerát, főleg nem látom a tetejét. Na jó, mehet. Tan 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 tan. Fixen le lehetett ott ugrani. Most tök kellemetlen, de Jill, merre menjünk? Hát messze nem jutottam el. Ja, látsz? Na, nyugi. Nem ciki. Sentry is to be slain on sight. Spare the citizenry. His Highness's orders were clear. Those were Imperial Dragoons. Így van. Ugyanis Dion kicsit besértődött. Jó, nem. Nyilván köpenyek forgató a mutár. Mondjuk a gyereket én nem ölném meg, de értem a motivációját, hogy miért. Let's go and see. Right. Brutál jól néz ki. But first we find Goots. I just hope he's all right. You there! De nem akarunk balhét. You have to. Igen, mi nem akarunk balhét, de a balhé akar minket. Hello! Kéne egy kis útbaigazítás. Itt az asztrológus. Na most mit mondanak a csillagok, haverom? Lesz a pofon. Ó Jézus Istenem, ezt a múltba visszaütöttük. Bű! És már meghalhatnál amúgy ennyi HP-val. De most nem mondod, hogy... Nem, jó. Azt hittem, hogy máshonnan úgy jönnek enemy. Jill? Mi a helyzet? Segítsek? Jövök. Ja, nem kell. Jó, bocs. Jó.